من لا نبي بعده العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدا چور جو سانے اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی او ویرو جدو سارے سو جاندے اکو جاگدائی پروردگار راتی ہر قسم دی حمد و ثنا اب بالا نو چپ کرا دیو کو مہربانی کرو کاری ساجد صاحب اینا بہری لاللہ پائی اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے میرے محترم پیارے نوجوان بھائی ڈوگر صاحب نے بڑا ہی سونا کلام پڑھے ہے دعا اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے عربی دا ایک شاعر ہے وہ کہندہ ہے الموت قدحن سادہ آواز کر دو سادہ کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا کہندہ ہے کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ جڑا بندے بیبیاں نو مرد و زن نو ہر حالت دے اندر پینا ہی پینا ہے اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جتوں ہر بندے نو لنگنا ہی پینا ہے قبر دا دروازہ لنگن تو بغیر بھی گزارا نہیں تے موت دا بولو پیالہ پین تو بغیر بھی کو رہ سکدا نہیں میرے محترم بھائیو بندہ اللہ رسول دی گل مان کے جائے تے پھر او دی قبر بھی چنگی ہوئے گی او دا مرنا بھی چنگا ہوئے گا او دے ساہ نکلنے بھی چنگے ہونگے تے جدو بندہ اللہ رسول دی سخت مخالفت مرے گا تے او دی قبر بھی گئی او دی جہنم وٹ تے پئی جنت گئی رب بھی گیا تے رسول بھی گیا میرے محترم بھائیو اچھی موت دے پیچھے بندے دی چنگی زندگی ہوندی ہے دعا کرو اللہ خاتمہ بالایمان والی موت نصیب فرمائے آج دے اس پروگرام اندر درس قرآن و حدیث اندر مولانا میرے پیارے بھائی ساجد امجد صاحب نے جو میرا آرڈر لایا حکم کیتا ہے کہ میں قبر موت فکر آخرت دے حوالے نال کچھ نہ کچھ گزارشات کراں اور اس حوالے دے نال انشاءاللہ تعالیٰ اج دا پروگرام چلے گا میرے تو بعد قاری اجاز الرحمان محمدی صاحب انشاءاللہ انہاں دا بیان ہونا ہے سنو گے نا انشاءاللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
آپ فرماندے نے جڑی موت ہے نا لذتاں نو ختم کر دیندی ہے، موت لذتاں نو ختم کر دی ہے۔ موت یہ نہیں ویندی کہ اینو بھلی باپ دی ضرورت ہے، اس والدین نو جوان پتر دی ضرورت ہے۔ جدو موت آندی ہے نا تو پھر سارا کچھ ہی وچ ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک اندر بڑے اچھے انداز نال مومناں نو مینوں تانوں ساریاں نو مخاطب کیتا ہے کہ لوگوں انج دے بن کے مرو، اور میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو میرے پر رہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد میرے سونے نبی پاک دا نام آوے نا تے درود اچھی پڑھنا میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماندے نے مومنو میں تہاڈا رب بولنا پیا واں۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والیو سن لو نا، 5 ٹائم دے نمازیو سن لو، تہجد گزارو، میں تہاڈا رب بولدا پیا واں۔ آمنوا اتقوا اللہ، او لوگو میرے کولوں میں رب کولوں ڈر جاؤ، ڈر جاؤ بے حیائی نہ کریا کرو، ڈر جاؤ شراب نہ پیویا کرو، ڈر جاؤ اپنے والدین دی نافرمانی نہ کریا کرو۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اوویں ڈرو نہ جویں میں رب کولوں ڈرن دا حق ہے، اونج ڈرو نہ جویں میں رب کولوں ڈرن دا حق ہے۔ تے اگے فرمایا والا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دنیا تو جاؤ شرابی منہ لے کے نہ جاؤ، دنیا تو جاؤ زانی منہ لے کے نہ جاؤ، دنیا تو جاؤ چغل خور منہ لے کے نہ جاؤ، دنیا تو جاؤ تے اللہ فرماتے نے الا وانتم مسلمون، اوے لوگو توانو مسلمان موت آنی چاہیے، توانو موت 5 نمازاں والی آنی چاہیے۔ میرے سونےو آؤ میں تواڈے سامنے اس باب دا ذکر کر دے باں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اوے لوگو بے دنیا اندر پیغام توانو عبرت دا دیندا پیا واں۔ میرے پیغمبر نے ایک جنازہ پڑھایا ہے، جنازہ پڑھان تو بعد ہلے کفن دفن دی جناب ہلے قبر تیار نہیں ہوئی، ہلے تھوڑی جی دیر ہے، میرے نبی قبرستان اندر بیٹھے نے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ آؤ ذرا میں تو انہوں قبر دے بارے کچھ نہ کچھ دس دیا۔ ہائے خائے خائے، میرے نبی فرماندے نے ایک قبر آخرت دیاں کاٹیاں وچوں پہلی کاٹی ہے، جڑا بندہ قبر اندر کامیاب ہو گیا وہ اگے بھی کامیاب ہوندہ چلا جائے گا۔ جی دی شامت قبر اندر آ گئی، جڑا قبر اندر پھنس گیا اگے بھی پھنسدا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آئے میرے سونے ذرا توجہ تے کرو نا، میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا لولا او میرے صحابہ، روایت ابن ماجہ دے اندر آندی ہے، آپ فرماندے نے اگر مینوں ڈر نہ ہووے کہ تسی اپنے مردے قبر اندر دفن کرنے نہ چھوڑ دو، تے کدی کدی میرا دل کردا ادھر توجہ میرے ول دعوت اللہ، میں اللہ کو دعا کراں کی دعا کراں یسمعکم من عذاب القبر، یسمعکم من عذاب القبر، یسمعکم من عذاب القبر۔
बराबरी। मेरा दिल करदा है मैं अल्लाह को दुआ करा, अल्लाह तुहानू मुर्दियां दियां उन्हां चीखो पखार दियां आवाज़ां सुनाए। अल्लाह पाक तुहानू कब्र विच देण वाला गंदियां बंदियां दा अजाब दी आवाज़ सुनाए। मेरा दिल करदा है मैं अल्लाह को दुआ करा जिहड़ा बरगती जिंदगी अंदर गंदियां बंदियां नू अजाब दिता जा रहा है। मेरा दिल करदा है मैं अल्लाह को दुआ करा अल्लाह तुहानू दुनिया अंदर अपने कन्नां दे नाल आवाज़ां सुनाए। फिर मैं डर जाना, फिर मैं डर जाना अगर तुसी कबर दे आवाज़ दी अजाब दियां आवाज़ां अपने कन्नां दे नाल दुनिया ते सुन लईयां ते तुसी अपने किधरे मुर्दे ही दफन ना करने छड़ दवो। मेरे नबी फरमांदे ने मेरा दिल करदा मैं रब कोल दुआ करा अल्लाह अजाबे कबर दियां आवाज़ां तुहानू कन्नां नाल सुनावे। अल्लाह अजाबे कबर दियां आवाज़ां चीखो पुकार वालियां ओए नमाज़ां ना पढ़न वालियो अपने मामे चाचियां नू गालियां कड्डण वालियो याद रखो जदों मरांगे दूध दूध हो जाएगा ते पानी पानी हो जाएगा। बेबंदे दी जिंदगी वांग डोरा बेचा मौत दा लग्या ते टुट जानी। कारी साहब आवाज़ अंदर दी मट्ठी करो, आवाज़ मट्ठी करो, कन्ना च पैंदी पई आ। एक डब्बा बंद कर दियो क्योंकि समीउल्लाह साजिद मौलवी ने भी कन्ना ते चढ़ के बोले। थोड़ा को हौसले नाल रहना चाहिए। अब बाल तुहाडे नहीं काबू आए ने। बेबंदे दी जिंदगी बस ठीक है, बेबंदे दी जिंदगी वांग डोरा बेचा मौत दा लग्या ते टुट जानी। रोंदिया रहना ए सजना मित्रां ने पर शक्ल नुमाणी लुक जानी। लख पावे अनाज दे ढेर होवण ओए जदों मौत आएगी लख पै दे पैर जाणगे। मौत आई है दुकान खुली दी खुली रह गई है। मौत आई है और सोने घर बार उवें दा उवें रह गया है। मौत आई है पुत्र उत्थे ही रह गया। मौत आई है धीआं अपने घरां दे अंदर रह गईयां। मौत आई है 5 मुरब्बे जमीन उत्थे ही रह गई है। मौत आई है बैंक विच लख पै दे पै रह गए ने। मौत आई है बैंकां दे अंदर जिन्ना पैसिਆਂ ਨੂੰ उलियां लग गईयां लेकिन किसी माड़े बंदे नू देना तेनू नसीब नहीं होया। हाय हाय मौत आई है पैसे बैंकां दे अंदर पै दे पै रह गए। मौत आई है गड्डी गराज दे अंदर खड़ी दी खड़ी रह गई है। मौत आई है ओए सोनिया तेरे काम उत्थे ही रह गए। हाय हाय बेबंदे दी जिंदगी वांग डोरा बेबंदे दी जिंदगी वांग डोरा बेचा मौत दा लग्या ते टुट जानी। रोंदिया रहना ए सजना मित्रां ने। ए नहीं कि तू कबर दे अजाब अंदर फंसिया होवे ते तेनू छुड़ाउण वास्ते तेरी अम्मा आ जाए। हाय 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 तेनू कबर दा अजाब दिता जा रहा होवे कि तेनू छुड़ाउण वास्ते तेरा अबू आ जाए तेरियां बहना ना ना। हाय हाय लख पावे अनाज दे ढेर होवण पर चोग खीसे दी पंछियां चुग जानी। ते जदों मौत दी पैनी है शाम वीरा आस वापस मुड़न दी मुक जानी। अगर चाहना है मौत चंगी आवे आप तेनू मैं नुस्खा कीमिया दसना चाहना। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ सुनिया अगर आखरत दी तैयारी चाहना ते आ मैं तेनू दीन दियां गल्लां समझावां। इधर तवज्जो मेरे वल करे आजे। मेरे नबी मुहम्मद उची पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आ थोड़े को अगे हो जाओ भरा पिछे तंग ने अगे हो जाओ माशाल्लाह अगे हो जाओ। मेरे बाबा जी बुजुर्ग सारे अगे हो जाओ माशाल्लाह। अब बाहर भरा परेशान ने। मेरे पैगंबर फरमाते ने फरम रवायत इब्ने अब मुस्नद अहमद ते सुनन दारमी दे अंदर आंदी है। फरमाया मन कारा तोजो फरमाया मन कारा आपे में आते आयातिन फील आ कब्र बन लगी जे आ आखिरत दी जिंदगी तुहाडी बनन लगी है। मेरे नबी
फरमाते ने मन कारा मन कारा बिमेअते आयतिन फी लैलतिन कुतिबा लहू कुनूतु लैलतिन। मेरे पैगंबर फरमाते ने जिहड़ा बंदा रात नूं सौण लग्गिया कुरान दियां 100 आयतां पढ़दा है, जिहड़ा बंदा रब ओए जवाना कुरान पढ़, तू कहना मैनू शुगर हो गई है, ओए शुगर वाले रब दा कुरान पढ़, तू कहना मैनू दमा हो गया है, ओए दमे वाले रब दा कुरान पढ़, ओए तू कहना मैनू टीबी हो गई है, ओए टीबी वाले रब दा कुरान पढ़। मेरे पैगंबर फरमाते ने जिहड़ा बंदा रात नूं सौण लग्गिया कुरान दियां 100 आयत दी तिलावत करदा है, कुतिबा लहू कुनूतु लैलतिन, कुते अल्लाह पाक उस पढ़न वाले नूं सारी रात दे क़याम दा सवाब दिंदे ने। सुभान अल्लाह। ते 100 आयतां पढ़नियां किंज ने, आओ जरा मैं तुहानू तरीका दस दवां। मेरे नबी फरमा आखिरी सपारे दियां शुरू दियां 2 सूरतां पढ़ लो ते एक सूरत दे बारे मेरे पैगंबर ने फजीलत बयान की है, एक होर सूरत पढ़ो ते 100 आयतां पूरियां खुंदियां ने। रवायत सुनन दारमी अंदर फरमाया इन्ना सूरतम मिनल कुरानी, सुभान अल्लाह, इन्ना सूरतम मिनल कुरानी सलासूना आयतन शफाअत लिरजुलिन, सुभान अल्लाह, शफाअत लिरजुलिन हत्ता गुफिर लहू वहिय सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सुभान अल्लाह, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरे पैगंबर फरमाते ने कुरान दी एक सूरत जिदियां अल्लाह ने 30 आयत बनाइयां ने, इन्ना सूरत मिनल कुरान सलासूना आया, जिदियां अल्लाह ने 30 आयतां बनाइयां ने। मेरे नबी फरमाते ने एक क़यामत वाले दिन जिहड़ा 30 आयत वाली सूरत दी तिलावत करदा है, शफाअत लिरजुलिन, सुभान अल्लाह, आ कबर बनन लगी जे, शफाअत लिरजुलिन, ए बंदे नु क़यामत वाले दिन ए भी बंदा आएगा ते उधरों पढ़न वाली सूरह जनाब मुल्क है। मेरे नबी फरमाते ने हत्ता सूरत वहिया सूरत तबारक हत्ता गुफिर लहू, हत्ता गुफिर लहू, हत्ता के ए बंदे वास्ते सूरत क़यामत वाले दिन सिफारिश करेगी, सुभान अल्लाह, ते हत्ता के बंदे नु जब ते सिफारिश उन्नी देर सूरत कर दी रहेगी जिन्नी देर तक अल्लाह हत्ता गुफिर लहू, जब तक अल्लाह माफी नहीं दे देंदा बंदे नु। ओ केड़ी सूरत है? वहिया पढ़ो हा मेरे नाल, तबारकल्लज़ी पढ़िए, तबारकल्लज़ी ऊंची पढ़िए मेरे सुनियो, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सुभान अल्लाह, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सूरह मुल्क सुने, सूरह मुल्क पढ़। आओ अगे सुनो, अगे सुनो, आओ मैं तुहाडी आखिर ते कबर बनाना चाहना। मेरे नबी फरमा रवायत सहीहुल बुखारी अंदर आप फरमाते ने मन करा, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला फरमाते ने जिहड़ा बंदा सूरह बकरा दी आखिरी 2 आयतां पढ़दा है, ओए दमे वाले आ सूरह बकरा पढ़, तू कहना मेरे ते जादू हो गया, ओए जादू वाले आ मेरे पैगंबर फरमाते ने जिहड़ा बंदा सूरह बकरा पढ़दा है ओदा जादू रहिंदा ही नहीं। तवीज लैण जाते ने, तवीज अपने ईमान नू बर्बाद कर
کردے نے سونے ملنگا کول نہ جا قرآن پڑھ بولو کی پڑھنا وے قرآن پڑھنا قرآن تے کہندے مولوی صاحب اپنا اوتے قرآن ہی تے تویزاں دے لکھیا ہوندا ہے ہور تے کوئی مسئلہ نہیں وہ کوئی وہابی گل نہیں سنی گل نہیں گل میں امام دی کرنا چاہنا تو جو ادھر میرے وال اوے میرے سونےو اللہ پاک نے شہد نو قرآن اندر کی آکھیا اے شفاء للناس تے ہن قرآن دے اندر اللہ نے شہد نو شفا کیا تے بندہ جناب 2 کلو دی شہد دی بوتل نو دھاگا بن لوے دھاگا بن کے تے شہد دی بوتل نو ایتھے گڑمے چ لٹکا لوے شفا مل جائے گی وہ کیوں نہیں ملے گی قرآن نے تو شفا کیا ہے کیوں نہیں ملے گی اس کیوں دا جواب اللہ دے نبی نے دیتا ہے کیونکہ شہد دا تعلق شفا دا لٹکان دے نال نہیں کھان دے نال اوے جدوں شہد کھائیں گا تینوں اللہ شفا دے گا تے اللہ فرماندے نے قرآن نو ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین اللہ فرماندے نے میرا قرآن بھی شفا ہے تے قرآن نو رب نے شفا کیا تے بندہ 3 سپاریاں نو پورے قرآن نو دھاگا بننے دھاگا بن کے قرآن نو ایتھے گلمے وچ لٹکا لوے شفا مل جائے گی او نہیں ملے گی سونیا تعویذ لٹکا نہیں شفا ملے گی میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ تعویذ لٹکاندا ہے اونے اللہ نال شرک کیتا ہے تے اللہ جاندہ بڑے بڑے وہابی مولوی تویز دیندے جے بڑے بڑے وہابی صاحب تویز دیندے نے تویز میں کسی کو نہیں ڈردا اللہ دے فضل نال مولانا ساجد صاحب نو پتہ ہے اسی حق دی گل ڈنکے دی چوٹ تے کری دیئے کسے دی کوئی پرواہ نہیں میں سمیع اللہ ساجد کوئی گل کراں تے غلط ہوئے تے قرآن حدیث دے خلاف ہوئے تسی مینوں پھڑو اسی او سٹے جتے جا اتھے دوڑے تے گانے دی آواز نہیں آئے گی انشاءاللہ اتھوں آواز قرآن دی آئے گی میرے نبی دے فرمان دی آئے گی تے میرے نبی فرمان جڑا بندہ قرآن پاک دا تویز بناوے انہیں چھوٹا شرک کیتا ہے تے شرک ہی ہے نا وہ بندہ قرآن دتیاں پاریاں نو دھاگا بن لوے گلمے وچ لٹکا لوے بھابی سنی دیو بندی ساری بیٹھے ہو تے دسو مینوں ایمانداری نال شفا ملے گی او کیوں نہیں ملے گی کیونکہ قرآن دی شفا دا تعلق تویز بنان نال نہیں قرآن دا تعلق پڑھن دے نالے سنیو پڑھن دے نالے آؤ میں اللہ دے پیغمبر دی حدیث پڑھا اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون او دنیا تو جاؤ تے نیکیاں کر کے انج دی موت لے کے جاؤ تے کہ تانوں مومن موت آنی چاہیے تے آؤ میں تواڈے سامنے ایک بندے دی موت دا ذکر کراں موت بھی کئیاں نو آندی ہے میرے سونےو دین والی دین دی وجہ تو جڑا بندہ تہجد پڑھدا ہووے انہوں موت چنگی آئے گی بولو جڑا بندہ تہجد گزار ہوئے انہوں موت چنگی آئے گی تے جڑا بندہ ہووے شرابی اللہ جاندہ انہوں موت کئیاں نو موت عجیب و غریب ہوندی ہے میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے غزوہ احزاب دے اندر انہوں زخم لگ گئے نے توجہ میرے وال نام کیے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا سعد بن معاذ زخمی ہو گئے نے تے میرے پیغمبر سعد بن معاذ دا دینے بھی پتہ لین واسطے ہوندے رہے تے رات نو بھی ہوندے رہے او سونےو کون سعد بن معاذ اللہ واسطے ذرا آنا جانا بند کرو اب بچیاں نو بٹھا دیو میرے خاموشی پورا سکون اختیار کیجئے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نو اگر پیسیاں دی لوڑ پئیے تے سعد بن معاذ نے پیسیاں دے دروازے کھول دیتے نے میرے پیغمبر محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا رازدان صحابی سعد بن معاذ نو زخم لگے نے. میرے نبی اپنے ویر دا پتہ لین واسطے آندے رہے, دینے بھی دلاسے دیندے نے تے رات بھی دلاسے دیندے نے. میرے نبی دا او صحابی ہے, میرے نبی ہر دکھ سکھ دی گل سعد بن معاذ دے نال کریا کردے سن. اج سعد زخمی ہویا تے میرے نبی دا بھی دل ٹوٹیا ٹوٹیا پھر رہا ہے. سیانے کہندے نے کوئی وفادار دوست ہوے نا اونوں زخم پہنچے تے بندے دا اپنا دل زخمی ہو جاندا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے اوے سونے سعد پریشان نہ ہووی, اللہ پاک دی رحمت نال تیرا خرچہ بڑائی آخرت دا. آخر موت فاصلے طے کردی سعد بن معاذ دے دروازے تے آن پہنچی ہے. ادھر جبریل اسمانہ نو چیردا ہویا اسمانہ تو لاتھ کے تے میرے محمد دے کوڑ مدینے وچ آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آ کے کہندا سونیا کچھ سنیا جے, کچھ سنیا جے, کچھ خبراں ملیاں جے. آخے جبریل کا دیاں مینوں خبراں دینا چاہنا ہے. آخے سونے پیغمبر جی ایک مدینے اندر ایک اللہ دا ولی فوت ہویا ہے, ایک رب دا پیارا فوت ہویا ہے جدے مر جانے نو جدہ رب وال جانا اللہ نو اینا پسند آیا ہے. اللہ پاک نے اس اپنے بندے دے مرن تے اللہ نے جنت دے 8 بوئے کھول دیتے نے, اللہ نے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے, اللہ نے اسمانہ دے بھی دروازے کھول دیتے نے تے اللہ نے جنت دے بھی کھول دیتے نے. میرے نبی فرماندے نے اٹھا پتہ تے کراؤ کیڑا میرا صحابی رب دا پیارا فوت ہویا ہے. آخر میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نکلے نے مدینے دے بازاراں تے اندروں پوچھ دے پھر دے نے او میرے ساتھیو کون تہاڈا ویر اج فوت ہو گیا ہے. جدی فوتگی دی خبر مینوں کسے دنیا دے بندے نہیں دتی, مینوں نوریاں دے سردار نے آ کے دتی ہے, مینوں نوریاں دے سردار جبریل نے خبر دتی ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگا سونیا محبوبہ او تہاڈے نال پیار کرن والا سعد فوت ہو گیا ہے. میرے پیغمبر دیاں اکھیاں ڈل پیاں تے میرے نبی رون لگ پے. کیوں نہ روندے میرے نبی دی سفر تے خجر دا ساتھی سعد ہے. میرے پیغمبر نو کوئی دکھ پہنچ دا سی تے سعد آ کے میرے نبی دے کندیاں تے تھاپڑ دیندا سی. سونیا پریشان نہ ہویا جے, اللہ پاک تانوں کدی ضائع نہیں کرے گا. میرے پیغمبر روئے روئے کیوں نہ روندے میرے نبی دا وفادار صحابی جو فوت ہویا ہے, میرے نبی دا ساتھی تے آپ دا یار دین دا خادم جو فوت ہویا ہے. میرے پیغمبر فرماتے نے او میرے صحابہ او میرے ساتھیو جلدی کرو اپنے ویر نو غسل دین دا بندوبست کیتا جائے. اے نہ ہوئے کہ ساڈے غسل دیون تو پہلا آسمانہ دے فرشتے نہ لتھ پہن, آسمانہ دے فرشتے نہ لتھ کے آ کے سعد بن معاذ نو غسل نہ دے دین, اسی آپ غسل دینا میں. واہ سعد بن معاذ میں تیرے مرنے تو صدقے جاواں, او تینوں غسل دین دے اندر میرے محمد خود شریک ہوئے نے صلی اللہ علیہ وسلم. جدے کفن دفن اندر آمنہ دلال خود شریک ہوئے. میرے پیغمبر صحابہ نے غسل دیتا, سعد بے بھی تے مرنا ہی سونیا بندیا, اور رب دیا بھی تے موت آندی پئی ہے. ہائے ہائے کئیاں نو زنا دے اڈیاں تے موت آندی ہے, کئیاں نو شراباں پیندے موت آ جاندی ہے. تے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ غسل دیتا ہے کفن دیجئے, غسل دیتا کفن دیتا. سعد بن معاذ دا جنازہ صحابہ نے اپنے کندھیاں تے چک لے آئے. ہن صحابہ عرضاں کردے نے سونیا محبوبہ اسی اپنے ویر سعد بن معاذ دا جنازہ چکیا ہویا ہے, سعد بن معاذ دا اپنے ویر دا جنازہ چکیا ہے, لیکن ساڈے ویر دے جنازے تے میت دا تے وزن ہی کوئی نہیں. وزن سعد
साद बिन माज दा नहीं लगदा पिया। आप फरमाते ने ओ मेरे साथियों साद बिन माज दा तुहानू वजन किंज महसूस होवे। अल्लाह नू साद दा मर जाना, अल्लाह नू साद दा रब वाल अपने वाल आना, अपनी दीन वास्ते मर जाना, ग़ज़वे हज़ाब अंदर जख्मी होना इन्ना पसंद आया है, इन्ना पसंद आया है। अल्लाह ने साद बिन माद दा जनाजा चुकन वास्ते 70,000 दी कतार अंदर फरिश्ते कल्ले हुए ने। जिन्ना मेरे साद दा जनाजा चुकिया होया है, साद बिन माद दा 70,000 दी कतार अंदर फरिश्ते नाज़िल हुए ने। जिन्ना मेरे साद दा जनाजा उठाया होया हाय हाय। फिर ओ फरिश्ते आए ने जिन्ना अल्लाह दी जमीन दी मिट्टी पहली बार वेखी है। फरमाया वाला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ओ दुनिया तो जाओ नेक मुंह लेके जाओ। अब मुहर्रम दी गल है, अब फजाइल सहाबा बेगम कोट अंदर एक जलसा सजिया है। मैं भी उत्थे अलामा साहब दी कॉन्फ्रेंस अंदर सारे जानते लाहौर बेगम कोट, इत्थों मैं तकरीर करके हुण उत्थे ही जाना है, उत्थे ही प्रोग्राम हो रहा है ते उत्थे कॉन्फ्रेंस जलसा छड्डिया है। 23 मुहर्रम हर साल बेगम कोट चौक सड़क बंद करके कॉन्फ्रेंस की जाती है ते उत्थे असर तो बाद मैं भी बयान किया। उस कॉन्फ्रेंस दी आखिरी नशिस्त दे अंदर एक साडे दीन दा आलम आया तकरीर करने वास्ते, जिन्हां दा नाम है मौलाना कारी अब्दुल मतीन असगर रहमतुल्लाह तआला अलैह। पूरी दुनिया ने अल्लाह दे दीन दे मुजाहिद नु दुनिया तो जांदियां वेखिया है। सारी कायनात ने दुनिया ते लाइव कारी अब्दुल मतीन साहब दी मौत दा मंजर वेखिया है। रब दे दीन दे मुबल्लग नु किंज मौत आई है। मौलाना पढ़दे ने इन्नल लज़ीना यगुज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। ते अगे पढ़दे ने लहुम मग़फ़िरतुन। मेरे नबी दे सहाबा दी अज़मत मौलाना अब्दुल मतीन बयान पे करदे ने ते अल्लाह फरमांदे होणगे ओ मेरे कुरान दे कारी अब्दुल मतीन अज दुनिया छड़दियां छड़दियां पढ़ ले कुरान तेरे कोलों जिन्ना पढ़िया जांदा है। अज दुनिया विद्या करदियां पढ़ना कुरान। अज तू स्टेज तू थल्ले कोई नहीं जाना, तेनू उठा के स्टेज तू लैके नीचे जाणगे। हाय हाय कारी साहब कहंदे ने नबी दे सहाबा तर्जमा कीता वो लोग ने जिन्ना दा इम्तिहान अल्लाह ने दिलां नाल लिया है, दिलां अंदर तकवा नजर आया है ते सहाबा नबी दी आवाज तू अपनी आवाज नू चिया नहीं सन होण देंदे। अगे पढ़दे ने लहुम मग़फ़िरतुन। तवज्जो मुरीद के वाले हो, अगे कारी अब्दुल मतीन साहब तकरीर अंदर बयान पे कर देने लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम। लफ़ज़ जुबान ने के कारी साहब दे साह पूरे हो गए थे। कारी साहब दुनिया तो टुर गए। ओए सोनियो मैं पूछना चाहना वाह कारी अब्दुल मतीन हाय हाय तेनू मौत आई है ते रब दा कुरान पढ़दिया आई है। हाय हाय मेरे नबी फरमांदे ने बंदा जिस हालत अंदर फौत होया होएगा उस हालत अंदर क़यामत वाले दिन उठाया जाएगा। कारी अब्दुल मतीन मैं तेरी अज़मत तू कुर्बान जावा, तू कब्र अंदरों निकलेगा ते लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम पढ़दा निकलेगा। रब नाल मुलाकात करेगा, लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम पढ़दा करेगा। अल्लाह फरमांदे ने इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ओ दुनिया तू जाओ ते नेक मुंह लेके जाओ। बोलो नेक। चंगी मौत दे पिछे बंदे दी चंगी जिंदगी हुंदी है। जे नमाज़ां ना पढ़ियां होण कुरान ना पढ़िया होवे ते मौत चंगी आंदी है। होए सोने तहज्जुद पढ़ नमाज़ां अल्लाह जानदा जिहड़ा बंदा 4 काम करदा है अल्लाह उहनूं बिन मंगिया भी देंदा ते मौत भी चंगी देंदा है। वो किहड़े काम ने? जिहड़ा बंदा नमाज पढ़दा वक्त ते नमाज दा चोर ना होवे, चोर ना होवे नमाज दा।
नमाज अंदर डंडी ना मारे सोने मुरीद के वाले हो। जड़ा बंदा पहले नंबर ते नमाज दा पाबंद है अल्लाह उन्होंने बिन मंगिया देंदा जे। दूसरे नंबर ते जड़ा बंदा कुरान दी डेली तिलावत दा पाबंद है, बोलो कुरान दी डेली फिल्मां दा पाबंद नहीं, डेली ड्रामिया दा पाबंद नहीं, डेली कंजर खानियां दा पाबंद नहीं। ओए साए नहीं कोई 25 तो 30 रकू पढ़ो ते तां ही कुरान दी तिलावत हुंदी है। 4 को ऐतां भी बंदा चज नाल रोज पढ़ लवे ते ओह भी तिलावत है, पढ़े ते सही बंदा। जड़ा बंदा मेरे सोहणियों कुरान दी डेली तिलावत करदा है अल्लाह पाक उस बंदे नूं भी बिन मंगिया दिंदा है। और तीसरे नंबर ते जेड़ा बंदा तहज्जुद दा पाबंदी अल्लाह जानदा है, तहज्जुद दा पाबंद तहज्जुद दा पाबंद जेड़ा बंदा अल्लाह दी कसम दुनिया दे किसे मालो दौलत अंदर ओ मदा ते नशा नहीं। जेड़ा तहज्जुद दे वक्त उठ के सजदे अंदर सुबहान रब्बी अला पढ़न अंदर मजा है। आजा मंग ले जो कुछ चाहना है तेरा रब हाँ क्यों शर्माना आए। रब ते कहंदा ही आजा मंग ले जो कुछ चाहना है तेरा रब हाँ क्यों शर्माना। इतने मौलाना तारुमान साहब आए ने, अंदर आ जाओ मौलाना तारुमान साहब जिथे भी है इधर अंदर आओ, बाहर ना खड़ो। आजा इधर मेरे हाल देखो, आजा मंग ले जो कुछ चाहना है। कौन कहंदा रब नू, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है ते क्यों बुवे गैरां दे जाना है। पढ़ ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह उच्ची पढ़ना जरा, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। ते अल्लाह फरमांदे ने खाली हाथां में झोली भर दे वां तेनू माल औलाद ते ज़र देवां ओ तेरी मुश्किल मैं एक एक कर हल देवां। पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। आओ सोनियो, ओए सोनियो जे बंदे नू मौत आवे किसे मौके ते कोई अपना फौत हो जावे ओदी फौतगी ते फिर बावेला करना ते अल्लाह जानदा कईयां नू मौत हुंदी है, कईयां दे वालदैन फौत हुंदे ने ते अपना रब भी गवा बैंदे ने। ऐसे अल्लाह दे गिले ते शिकवे मेरे नबी फरमांदे ने जड़ी बीबी बंदा वैन पावे वाल कोवे अल्लाह दी ओदे ते लानत है भी फिक्र आखरत है ना, है भी फिक्र आखरत है। मौत किसी का बाप फौत हो गया क्योंकि मोमन नूं खुशी अंदर भी जित वे ते बोलो गमी अंदर भी जित वे। आओ बड़ा मशहूर वाकया मैं तुहानूं सुनान लगा। मैं ते पूरी दुनिया ते एक सीडी चली ते मैं सुनाया। एक खामद एक बीवी है, खामद दा ते बीवी दा बच्चा जनाब बीमार है। खामद काम ते गया है ते पिछू बेटा फौत हो गया है, पुत्र फौत हो गया। ते इस बीबी ने अपने पुत्र मरन दा गुआंढियां नूं भी पता लगन दिता। बोलो सारे पता लगन दिता। खामद बच्चा फौत होया, तुसी भी पुत्रा धियां वाले बैठे जे। नाम की सैयदा उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा। खावद काम ते पिछू बेटा फौत हो गया। इन्हें सोचा पुत्र ओ सी जड़ा फौत हो गया, क्यों ना होवे कि मैं अपने खामद दे सुकून दा बंदोबस्त करा। ओए सोने तो जो मेरे वल करे आजे इंज पुत्र दी मैयत नूं चुके आए इंज नाल दे कमरे अंदर पा दिता चार पाई ते नाल सोच दिए मैं किवें दी बीबियां आखे पुत्र ओ सी जड़ा फौत हो गया। मैं अपने खामद नूं क्यों दसा, मेरा खामद रात नूं आएगा ते आंदियां नाल पुत्र दे मरन दी खबर सुनेगा। हाय हाय मौलाना तारुमान साहब साडे प्यारे भाई तशरीफ लिया, तशरीफ रखो। मेरा खामद कम तू आएगा ते आंदियां नाल पुत्र दे मरन दी खबर सुनेगा। मेरे खामद दियां तकलीफां वध जाणगियां, होवे ना ते नींद रात नूं पूरी होएगी ते सवेरे खबर दे
دے دواں گی۔ انج کر کے جناب سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو گھر دے اندر آئے، آ کے پوچھ دے نے نی میری بیگم تے دس، ام سلیم تے دس نا ساڈے پتر دا کی حال ہے، جھوٹ بھی نہیں بولیا تے گل بھی سچی کیتی ہے۔ فرماندیاں نے ابو طلحہ جی اللہ نے ساڈے بیٹے نو بڑا سکون عطا کر دیتا ہے، اپنے خامد نال رات گزاری ہے لیکن پتر دے مرن دی خبر نہیں ہون دیتی، اب تاکہ اپنے خامد نال اس رات حقوق زوجیت بھی قائم کیتے نے لیکن پتر دے مرن دی خبر نہیں ہون دیتی۔ چنانچہ صبح ہوئی ہے، ام سلیم پوچھ دیئے میرے سر دیا سائیاں مینوں ایک مسئلہ تے دسنا، اگر کسی نے امانت رکھی ہوئے تو امانت کس نو واپس کرنی چاہی دیئے کہ نہیں چاہی دی؟ ابو طلحہ فرماندے نے نی اللہ دیئے بندیے پلا امانتاں والیاں نو امانتاں کدو روکیاں جا سکتیاں نہیں، امانتاں والیاں نو تے امانتاں لٹانیاں ہی پندیاں نے۔ ابو طلحہ نو میں سلیم بیوی بول کے کہن دیئے پھر ابو طلحہ میرے سر دیا سائیاں پھر سکھ میں تیرے نال گل کر لگیاں، ابو طلحہ پھر صبر کری، جڑا پتر اللہ نے سانو امانت دیتا سی او اللہ نے امانت واپس لے لئیے۔ ابو طلحہ دیتے اچانک پیراں تھلو زمین نکل گئی، نی ام سلیم کی پئی کہنی ہے ہائے ہائے میں بھی گھر وچ رات گزاری ہے تے مینوں کیوں نو تو دسیا، میرا پتر کیویں دی ماں لگنی ہے، پتر مر گیا ہی تے رات بار مینوں خبر نہیں ہون دیتی، ہائے 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 تے پتر ایک کیے جڑا فوت ہو گیا ہے، اوے سونیو جنہ دا بیٹا جنہ دے بیٹے فوت ہوئے نے انہاں نو پوچھ کے ویکھو نا، ہائے جنہ دیاں بچپن اندر اولاداں فوت ہو گئیاں اللہ جاندا یاداں آج تک آندیاں پئیاں نے، ہائے ہائے آخر میں سوچیا صبح خبر دواں گی میرے خامد دی نیند پوری ہو جائے گی، میں تو اڈا سکون ملوزے خاطر رکھے ہے۔ روایت صحیح البخاری دے اندر ایک تو پھڑ لیا بازو تو لے گیا نبی پاک دے کوڑ کہ سونے محبوبہ آج میں اپنی اس بیوی دے صبر تو خیران ہو گیا ماں بیٹا مریا لیکن انہیں میرے سکون دی خاطر میں خبر نہیں ہون دیتی، رات بھر خبر چھپا کے رکھی ہے تے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ سمامنا ول کیتا، فرمایا اللہ اللہ آج میں اسلام دی بی بی دے صبر تو خیران ہو گیا ماں بیٹا مریا لیکن انہیں میرے سکون دی آپ صاحب اپنے خامد دے سکون دی خاطر رات بھر انہیں خبر چھپا کے رکھی ہے۔ اللہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہا دعا جیاں واسطے برکت دی دعا کرنا وا، اللہ انہا دعا جیاں دی پچھلی رات اندر برکت پا دے۔ اوے توجہ سونے ہو بار تک بزرگ جوان میرے وال دیکھو، روایت صحیح البخاری اندر راوی بیان کردہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پتر مرم دے بدلے اندر آپ جناب بیٹے مرم دے بدلے اندر اور پیغمبر دی دعا دے بدلے اندر اس کو بعد اندر اللہ تعالیٰ نے ام سلیم نو 9 بیٹے عطا کیتے نے تے نوانو اللہ نے حافظ قرآن بنا چھڑے ہے، 9 پتر اللہ نے دیتے نے۔ اوے سونے کو مار جائے تے او دی فوتگی تے اللہ رسول نو ناراض نہیں کرنا تے سونے جنوں جڑا اللہ رسول دی زندگی گزار کے جاوے گا میں تے اگے کے آوے انہوں موت چنگی آئے گی، بولو انہوں موت۔ لو آخری حدیث سنو تے میں اپنی بات نو ختم کرا، میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت ابن ماجہ اندر باب الذکر الموت دے اندر حدیث آندی ہے، توجہ ہے نا ماشاءاللہ، تھکے تے کوئی نہیں تسی، اللہ تو انہوں سارے انہوں مکہ مدینہ بخا دے، اللہ مہینوں بھی تو آڈے نا سب نو بخا دے۔ میری الفت مدینے سے سنا دئیے، کیوں جی سنا دئیے، کہ بھائی تارمان صاحب ماشاءاللہ بیٹھے نے، میرے بھائی جان اللہ زندگی دراز فرمائے۔
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ میری الفت، میرے نہ سارے پڑھو، سارے اچھی پڑھو۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ پڑھیے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں پھر اللہ دی قسم تانوں رب نال رسول نال پیارے، میں پھر جملہ پڑھاں گا اللہ واسطے، سارے آواز اچھی کر کے رب کو ثواب لین واسطے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے۔ اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو ایسی خوشبو ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ روایت ابن ماجہ دے اندر آندی ہے، میرے نبی فرماندے نے اذا ادخل المیت القبر، توجہ آؤ میں ایک بندے دا مرنا بیان کراں تے اپنی گل ختم کر دواں۔ میرے نبی فرماندے نے اذا ادخل المیت القبر مسلت لہ الشمس، سبحان اللہ، مسلت لہ الشمس عند غروبها فیجلس یمسح عینیہ ویقول دعونی یصلی، سبحان اللہ۔ یقین جانو میرے کو لاکھ کروڑ ارب ہون، میرے کو پوری دنیا دیاں دولتاں ہون تے میں نبی پاک دے نہ جملیاں تے قربان کر دواں۔ میرے نبی فرماندے نے ایک بندہ اپنے ماں باپ نو چھوڑ کے اپنے رب وال جاندا پیا ہے، اپنی امی نو چھوڑ کے اپنے ابو نو چھوڑ کے، ہائے ہائے، اذا ادخل المیت القبر، جدو اس نیک میت نو قبر دے اندر منتقل کیتا جاندا ہے، توجہ میرے ول، توجہ میرے ول، جدو اس نیک بندے نو اگلے جہان دے اندر منتقل کیتا جاندا ہے، اذا ادخل المیت القبر، میرے پیغمبر دی حدیث دی عربی عبارت میں تو انہوں پڑھ کے سنا دیتی ہے، روایت ابن ماجہ اندر، پھر اس بندے نو دنیا چھڑن والے نو اپنے ماں باپ گھر بار مالو دولت پوری دنیا دی چیزاں نو چھڑن والے نو تے برگزی زندگی اندر پہنچن والے نو اللہ قبر اندر منظر انج دا بنا دیندے نے کہ انہوں سورج ڈوبدا نظر آندا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے فیجلس یمسح عینیہ، ادھر میرا دیکھو، یمسح عینیہ، یمسح، جس طرح باپا تہاڈوں زندگی اندر آپا سانو کسے نو نیند آوے تے بندہ کچی نیند اٹھ پیندا ہے، ستا ہوئے کسے موقع تے بندہ اگلے آ کے اٹھ پیندا کچی نیند، اپنی اکھاں مڑ لگ جاندا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے فرشتے آندے نے تے بندے نو اٹھا کے بٹھاندے نے تے بندہ یمسح عینیہ، بندہ قبر اندر اپنی اکھاں ملدا اٹھ کے بیٹھ جاندا ہے۔ فرشتے کہندے نے دس من ربکا من نبیکا ما دینکا، اوے آن والے دس تیرا رب کون ہے؟ اے کہندا ہے اوے پوچھن والیو مینوں کی پوچھ دے جے
میرا رب کون ہے میں تے ساری زندگی سجدے ہی اپنے رب نو کر کے ہوندا رہیا وا مینوں کی پوچھ دے جے میرا رب کون ہے ایک دا گل سنو من ربک مینوں پتہ ہے میرا رب کون میرا نبی کون میرا دین کیڑا ہے لیکن گل سنو انہاں ساریاں گلاں دا جواب میں تانوں بعد وچ دواں گا وَيَقُولُ دعونی اصلی سبحان اللہ دعونی اصلی او ویکھو انہاں ساریاں گلاں دا جواب میں تانوں بعد وچ دواں گا دعونی اصلی او ویکھو سورج غروب ہوندا پیا اے تے میری نماز ضائع ہوندی پئی ہے ہلے سوج قبر دے اندر حساب بولو شروع ہویا سارے بولو حساب شروع ہویا تے بندے نو قبر وچ کیڑی نماز دا خیال آ رہا ہے بولو ذرا ہم مرید کیا لے کیڑی نماز دا ایتھے نمازاں پڑھ دے کوئی نہیں تے مولوی صاحب سواد والی تقریر سنایا جے نماز ایک نہیں پڑھدا علماء نو کہندا مولوی جی سواد والی سنایا جے دعا کرو اللہ بے نمازاں نو نمازی بنا دے مولانا تارمان صاحب بیٹھے حافظ ساجد صاحب پوچھو علماء نو قبر دے عذاب تو اوہی بچے گا جڑا 5 ٹائم دا نمازی ہوئے گا بولو جڑا 5 ٹائم دا اچھی بولو سارے مرید کے آڑے ہو جڑا 5 ٹائم دا نمازی ہوئے گا فرشتے کہنے اللہ دیا بندیا اوے تو انو آج ایتھے بھی تینو آج تینو خیال نماز دے ہوندا پیا اے اوے ذرا سجے کھبے ویکھ تے صحیح نا اوے تو دنیا اندر تے نہیں تو تے مر گیا تے تو تے قبر اندر پہنچیا کھڑا ہے 10 من ربو کا تے انشاءاللہ پاؤں تے سارے کہاں گے ربی اللہ کیوں جی کہاں گے نا بتی باندھے میں تے نہ باندھے ہائے کوئی گل نہیں انشاءاللہ اتھے سارے ایک کہندے نے اللہ دیا بندے آج تینوں ایتھے بھی نماز دے خیال ہوندا پیا اے اوے تو دنیا اندر تے نہیں تو تے مر گیا تے تو تے قبر اندر پہنچیا کھڑا ہے 10 من ربوں کا تے انشاءاللہ آپ اتھے سارے کہاں گے ربی اللہ کیوں جی کہاں گے تے ربی اللہ قبر اندر او کہے گا جنہیں رب نال وفا کیتی ہوئے گی جنہیں قبرانو سجدے کیتے انہوں ربی اللہ بولو کو نہیں ہونا قبر اندر جنہیں بابیانو پوجیا انہوں ربی اللہ کو نہیں ہونا قبر اندر میں تے ہر جگہ تے موضوع جڑا میرا پاویں مرضی ہوئے مینوں بندے دوست کہہ دیں دے پھر میں نو سنانا مجبوری ہو جاندی ہے تے کئی کہندے نے تے پورے ملک اندر سمیع اللہ ساجد دا پچھان ہو گیا جملہ کیڑا میں نو اللہ پورے ملک اندر 4 صوبے اندر لے کے جا رہا ہے میں تے جتھے جانا اللہ دی توحید دا جملہ بار بار پڑھنا تے دوست میں نو کہہ دیندے تے جدی رب دی توحید دی پچھان ہو جائے انہوں اور کی چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے سونے داتا کون ہے بولو کون ہے سارے بولو کون ہے سارے میرے نال پڑھو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے میں آگے گزارش کیتی ہے میری پچھان ہے میں جڑا مرضی موضوع ہوئے تے میرے پرام جب میں نو کہن تے پھر پڑھنا چاہیے نا کیوں جی پڑھنا چاہیے نا اللہ دی توحید دا جملہ تے کئی کہندے ہون گے مولوی نو ایک کوئی نظم ہوندی اور کوئی نہیں ہوندی ہے ایسی گل کو نہیں میرے پراواں میں نو کہا تے پھر میں تاں تانوں سنان لگا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے میرا دل کردہ ساری اچھی میرے نال پڑھو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین